Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pertama-tama, puji syukur saya aturkan karena atas limpahan rahmatnya saya dapat mengikuti lomba pidato yang diadakan oleh STTAL dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, dalam pidato kali ini saya akan membahas sedikit tentang tema menumbuhkan jiwa kemaritiman menuju Jales Veva Jaya Mahe dalam rangka SDM unggul Indonesia Maju. Perlu kita tahu bahwa nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut ulung yang sanggup mengarungi lautan lepas hingga Madagaskar, Afrika Selatan. Dalam hal ini, kita ambil satu contoh yaitu Kerajaan Sriwijaya yang pernah merajai lautan sebagai perdagangan baharinya. Karena kebijakan penguasanya, tempatnya yang strategis, serta sebagai pelabuhan entrepot, sehingga keharuman dan kemegahan kerajaan maritim di Indonesia menjadikan terletak di pelayaran internasional. Saat ini Indonesia mulai memasuki fase kebugaran baharinya. Hal tersebut menjadikan perhatian serius oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana dalam pidatonya beliau menekankan kembali arah pembangunan kabinetnya, yakni sebagai jiwa pelaut yang tak gentar mengarungi samudera dan menghadang gelombang yang menjulang. Karena secara geohistoris, letak kedudukan bangsa Indonesia sangat strategis, berada di jalur persimpangan maritim sejak berabad-abad silam. Pentingnya maritim sebagai pusat perhatian juga belum terlihat oleh berbagai kajian akademis, misalnya di bidang ekonomi, politik, antropologi, dan sejarah. Nah, untuk pembahasan kali ini, tugas kita sebagai bangsa Indonesia, bagaimana sih caranya kita menumbuhkan jiwa kemaritiman dalam rangka SDM yang unggul demi terwujudnya Indonesia yang maju? Pengembangan karakter kemaritiman juga dapat dilakukan melalui pelajaran pendidikan kebaharian, yaitu mata pelajaran yang menanamkan nilai-nilai kemaritiman untuk memupuk rasa kepedulian masyarakat terhadap kelautan dan batas-batas wilayahnya sebagai harga mati NKRI. Generasi muda perlu menyadari akan berharga dan berkualitasnya segala sesuatu yang berkaitan dengan laut. Karena sebagai negara maritim, lantas apa yang perlu kita lakukan sebagai pelajar untuk mengembangkan karakter kemaritiman? Salah satunya adalah kita perlu mengempanyakan tentang gerakan gemar makan ikan di Indonesia. Kita sangat tahu bahwa Indonesia merupakan negara maritim, di mana sebagian besar wilayahnya termasuk negaranya termasuk perairan, yang seharusnya hal tersebut bisa menjadi potensi yang cukup menjanjikan, terutama dari sumber daya perikanan. Dengan banyaknya spesies ikan yang dikonsumsi, seharusnya sektor perikanan tanah air memiliki peluang besar untuk berkembang. Oleh karena itu, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mempunyai program gerakan gemar makan ikan. Selain itu, sebagai pelajar yang memiliki jiwa kemaritiman, kita perlu menghidupkan kembali budaya lokal atau local wisdom. Berbagai kegiatan budaya lokal di wilayah pesisir dan laut dapat kembali diaktifkan pemerintah setempat seperti festival duta bahari, selancar air, lomba perahu layar, mancing mania, dan lain-lain. Sehingga di samping revitalisasi budaya lokal, kegiatan itu dapat membuktikan kepada generasi muda bahwa budaya maritim memiliki potensi pariwisata yang patut dilestarikan serta dibanggakan. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan jiwa bahari generasi muda dapat dilakukan kegiatan ekonomi maritim yang ditujukan untuk membuktikan kepada seluruh generasi muda bahwa sektor kelautan dan perikanan itu memiliki prospek lapangan kerja yang tinggi dan cerah di masa depan. Bahkan sektor itu bisa menjadikan sebagai salah satu penggerak utama atau primer mover ekonomi nasional.
Demikianlah pidato singkat yang saya sampaikan. Semoga kita sebagai Semoga kita semua, terutama sebagai generasi muda bangsa Indonesia, bisa menjadi kepribadian unggul dalam menumbuhkan jiwa kemaritiman untuk menuju Jales Veva Jaya Mahe, Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Salam Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. First of all, praise to be my gratitude because with the overflow of this great I got the opportunity to take part in a speak competition held by STTAL in good health. Well, in this speak, we'll discuss a little about them growing the maritime spirit toward Jales Veva Jaya Mahe in the context of superior human resource. Advanced Indonesia. We need to know that the ancestors of the Indonesian nation were known as a complex sailors who were able to sail the open seas to Madagascar, South Africa. In this case, we take one example, namely the Sriwijaya Kingdom, which one dominated the trading area on the nautical trade route because of the politics of its rules, its strategic place, and as entreport port so that the fragrance and splendor of the maritime kingdoms made in Indonesian located on the international trade route in ancient times. Currently, Indonesia is starting to enter a phase of the awareness of its nautical tradition. This is a serious concern for the President-elect Mr. Joko Widodo, where in this speech emphasized that the direction of its cabinet development is to reunite the glory of the Indonesian nation as a maritime state, namely the soul of sailors who are undone in sailing the ocean and blocking the waves that area cruising. The maritime vision in state management should have been carried out by government for a long time because geohistorically Indonesian nation position is very strategically at the intersection of maritime routes or the confluence of various international shipping lanes that have been going on for centuries. The importance of the maritime as the center of attention has also not been seen in various academic studies. For example, in the field of economics, social, politics, anthropology, and history. Well, the discussion of this speak the concept of superior human resource for the realization and advance Indonesia. The development of maritime character is very important because this aim to change behavior in effort the improve skill in the study of the maritime area to the unitary state of Republic of Indonesia in order to maintain the integrity of its maritime route training and teaching. Maritime the integrity of its maritime area through training and teaching. Maritime character development can also be done through Bahari education lesson, namely subject that instill maritime values to foster and sense of community concern of the maritime and international boundaries and to the that price of the Republic of Indonesia. Young generation need to realize to preciousness and quality of everything related to the sea because as a maritime country, the potential of the sea play a very important role and can be optimally utilized for the Indonesian nation. So what we so what do need so what do we need to do as students to
to development maritime character. One of them is that we need to compare about the maritime gemar makan ikan di Indonesia. We know very well that Indonesia is a maritime country where most of interterritorial water with salt be quiet, promoting potential potential from fishery resource. With so many fish species that can be consumed, the country fishery sector could have a great opportunity to take develop the farm through the Ministry of Marine Affairs and Fishery. Indonesia has a program to eat fish. In addition, as students who have a maritime spirit, we need to revive the local culture of coastal communities, including local wisdom and the protection of sites and the abandonment of maritime culture of history value. Various culture activities in Coastal and Everglades National Ambassador Festival, cyber competition, water surfing, fishing mania, and extract. So that in addition to the representation of local culture, these activities can prove the younger generation. These activities can prove to the younger generation that local maritime culture has tourism potential that should be professed and proud. The last is to awaken the nautical spirit of the younger generation. Maritime economic activities can be carried out and proving the entry younger generation that the maritime and fisheries sector has big job prospect in the future. Even that sector became used as one of the main moves in the nautical economy. That the short speech that the short speech I can deliver happy fall all of us epically as and the generation of the nation can become superior personalities in cultivating a maritime spirit to lead to a more advanced. Jales Beva, Jaya Mahe, Indonesia Maju. Thank you. Salam Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.